So, mga neto. Nanti nga pala ako maglaba. Nadiri na gud akong maghimo bisan anong activity after sa work pero kay kailangan talaga tang puson. So, ato nagpirit ako nga maglaba. Base buwas. Actually, wala ko gad tang pusagod. Ginbabad ko la. So, bali buwas. Pagbanlaw ko na la tapos magsampay. Danay, so lasiton. Danay, may anak choice nga diri himonan siya yung butang. Pero pag kaya ko man, actually, bisan nga nagipag-ali akin, pipirit ko talaga para kabuwasan, maibanan man na ako. Hirimuon. Gets? Alam ko, madrama ko ng sadjiton. Pero, kaupay lang sa feeling kasi pag aram mo nga, nakahimo ka, like nakatangpos ka hirimuon. Diba? Oray la, share ko la. Kay, I feel accomplished dahil sitan. So, itan. Yan na, nag-relax lang ako, pero dirak may nga turog. Kaya ko tan siya struggle every night lately kay ambot ba kapag di ka turog na ako mali kunyari di ba nagpo-phone act tas magde-decide ako maturog na tigdan na lang ang utak mali tigdan na lang karoy mahimuon tigdan na lang alam mo ito tigdan ka na lang may giniisip nga ambot ba sini kalamre samok na siya utok liwat may ito pag di ka turog ka na makaw na lugod pag samok siya utak but sini nga utak liwat samok pero kay may ito so yan na yan na ita-try ko nga himuon adi na akon rambles all day nga ASMR kay syempre ako man lewat ini promise na akon mga subscribers actually nagpasalamat ako gud man sa mga namamati sila na akong channel kay aram ko bisan diri good quality ang akong mga videos may dala gihapon nagtatan-aw nagsusuporta sa akon tas kabubutan pagod niyo sa akon pamigam nakasupport ba tsaka aram ko na akong target audience mga lalaki pero diri ko na-expect talaga na kaupay sa kara like nag-leave sila comment of encouragement tapos nasuporta sila kaupay la balita sa feeling mawa adi na actually nga ni nagigilta kay ka late na ba ya ini rora na ano late na ini nga akong pag-record pero kay kung ta ma-appreciate gihapon bisan late tapos mabawi na lang gud man nakasunod mapay nga ni kay ang request sa akon kuan la rambles all day kaaralo pagod kay napakayak tono ka ng anyway so na kaaralo pagod kay an akon quality dili ba maupay pero kay gina-appreciate gyapon nila tapos namati gyapon sila ambot ba kay nano ambot ko nano ba yun narihagan sa tingog danay nga ni ambot danay may hanok mga videos na nadirak i-upload pero kay napiyong nalak tas upload ko na lang kay basi yan labak kumbaga output for the day sa siton pero lately talaga direct na ilab sa mga tiripuan ko tas distracted ak nawara ak actually nag-study lot ak tapos iton man akon raket so maiton kun may nasabot man sila na akon rambles all day na
Kung mag-comment ka sa larong pag-hi man sa akin, kasi may manak koan idea kung sino akon mga audience. Actually, dili ko nga ni aram ko mayon ba mga waray nga nag-ASMR. Wala pa naimod, pero kaya wala man latak pag-search pa. Pero aram ko an ASMR sa Filipino community, natigdara ko na. So, maupay ito siya. Actually, isang college pa na-addict sa koan good man sa ASMR. Isang college koan may latak insomnia ito. Diri ko dak na nga turog. Bisan akon mata, sunog na sa cellphone. Diri lagi ako may nga turog. Tas sa akin gini mo sad to. Nagpi-play ASMR or nag-game dak. Tas maiton ak man nga turog. Dahil sa ASMR, maiton niya na nga karig ko man maghimo lewat channel na ASMR basi ako makabulig sa iba na kariglasan pampakaturog or pampakalma or pampawara lang boredom background la sa kana while habang nag-work sira while na nga ni habang redundant pero maiton siya umot lewat kun marayag kam sin nga akon dialect. Actually, ini akong dialect, guys. Kung makita kam sa akong tingog, ay nalakam si Ayil. nalakam si Lia. Ay nalakam pang bash. Kuan ta nala ini, sikreto ta nala ini kay. Ambot ba sini mali ka? Dili kan man sa yung kakaalo ko an ASMR ano, pero kay karag ko kasi private line na akon kuan. Kumbaga side hustle ko la ba? Nadiri ko dak nga ipaaram siya sa bisan sino na akong kila. So, if mayon man sa kumila na video, I hope na i-respect mo akong privacy. Tapos, I hope na supportahan mo na akong journey. Wow, journey. Malit talo. Pero kay maiton siya. Di kan, hopefully liwat. Siyempre, total adi naman ako sa YouTube. Nakon man best hope is kung ta ma-monetize ako. Pero kay mali. Kakori pala ta ma-monetize kay to watch hours. Grabe amount mali 4,000 na daw. 3,000 watch hours ambot sito. Kakori man. Pero kay sige gadla. Mag-upload gadla gyapon tapos maabot naman la ito na iba nga nga YouTubers naging successful after a decade, di ba? Ako man na-discover ko man si Kong TV sa mga kuan na lately nala sa pandemic ko nala siya na-discover. So, malay mo man, di ba? Makuan man ako. Pumatok man ako sa masa. Wala man ko no, baga nila, wala man ko no maraot mangarap. So, mangarap man ako. Tapos, grabe good man akong pag-appreciate sa kami balita akong pag-appreciate sa mga viewers ko kay nagtanaw kam mostly sa era mga foreigners feeling ko. So, sulatahan ko nila sa Englishan. So, kung umabot kam sa nga part, English yung mali na alam mo na kung English pag di sa waray. Akong karigsig man. Sige, mag-dedicate kaya man sa akong mga viewers man na mga English speaking nga rin. So, what I was saying is, I want to thank you guys for listening to my audios. I know they're not the best quality, but I'm making do of what I have, and I'm trying my best. And I'm very, very thankful to everyone who listens and still appreciates my audios and still comments, still supports me. I know you guys, the consistent ones. I know you and I see you, and I really appreciate the support. You know, the simple comments, likes, views, they all mean the world to me.
and they always make me happy. They always make me smile every time I see those little interactions from you guys. So, yeah, I just want to say thank you very much. And yeah, I'm gonna switch back to my dialect. My dialect. I don't know how to. Yeah, yeah, but I'm gonna switch. Okay, you can just close your eyes and relax. So, mayroon siya. Actually, pag nag-i-English ako, na-cringe ka danay sa akin. Diri ko danay, pero may good ako nakikringe. Kay, diri mo nak Englishera ba? Di kan, ito nga ni, pag nag-i-English nga ni ako, diri ko na babalikan kay, nangojutan ko man ako sa tingog, maliak si talo. Pero, mayroon siya. Kung narinig man ako siya para YouTube, ano. Naruyag ko man yan eh. So, mayroon. Actually, narinig lahat ako magkinanta, maghimo cover. Pero nga ni kay, karot balito sa quality sa na ako mga equipment. May dinak sa to, ginhimo YouTube channel. Pero, wala ko na siya katutuki ba. Nag-upload ako to mga original songs. Tapos, gin-visit ko siya mga a few months ago. Tapos, naimod ko nga to. May dangan ka to supporter na, bago niya, ay wala pagsuko ha, sa paghimo music. Nag-comment siya nga to, tapos, wala na, guilty lang kay, support ako niya, tapos, wala nakbalik, wala na paghimo music. So, araw mo ito, nagigilty ako sa support na karagin hatag sa akon. Tapos wala man lang ako wala ko, ambot tinano kay wala ko ito kaimod na kanya comment. Pero parang nag-reply ka niya after how many years kay sadto pa man adto. Sadto pa adto mga kuan pa. Bata pa. Siguro mga early 20s or teenager pa kada sadto. Pero may ito na akong passion. Mahilig ako mag-drawing. Mahilig ako magkurokanta. Mahilig liwat ako magsurat. Kadamo sa na akong mga written poems. Tapos, kay inregalo anak sa to ni Papa Gitara. Tapos nahilig ako magkalikot ba. Tapos, nakakahimo ko mga tono. Tapos, anakon mga poems na ginsurat. Kinhimo ko siya nga kanta. So, may tanan, tinigangan sa na akon kahilig sa songwriting. Tapos, sa pagdako ko na, parang life happened na tapos, nawara na ito na akon, parang, hobby. Ada pagad, natiyak siguro na nawara a passion kaya ada pa man a passion pero kumbaga tinuko na ako magsurat, tinuko na ako sa drama na butang. So maiton na disappoint ako lalo sa akong sarili kay intukan ko ito na akong hobby. Tapos nakita ko through ito na akong mga recordings. Tapos impabati ko sa akong sangkay sa akong bugto. Na-appreciate nila akong kanta. Tapos nanugol lang kay parang nanadala ko may pag-asa pa ito na akong song if i-release ko kay feeling ko pag i-release ko siya magiging kadaan na kanya to ambot daw. Kung taman ambot daw kung ma-appreciate man sa ibang nga tawa kung music ka rin. Tapos nanadala ko someday pagkaya ko na pag makanap ako good producers. Kailangan ko kasi producers, diba? Kaya basi maupayan results in music. So, pag makahanap ako producers na maupay good man,
Nanadol akong, diba? Actually, oo talaga tama. Kailangan ko good man sa ma-open nga producer kay a good producer can make or break the song. So if di rin niya magets akong vibe, then diba, I don't think you will make the best results. Kaya I really should find a good one. Maitan siya. I think sa ulit ito sa kananon. Sa ulit ito siya sa nakapag-hinder sa ako. Kay, ambot basin na akong sarili. Mahilat kasi ako pagka-perfectionist. Kay kung diri ito siya perfect, diri ko siya release. So, amotan siya siguro. Kaya nga, waray na pagkuhan. Kaya nga, basta itong guman nag-hinder sa akon sa pag-create. Ano akong pagiging perfectionist. Kasi sa akon, actually, hasta yan naman. If diri perfect ang output, diri ko siya gagawas. Which is mali. Kasi, dapat mag-release kit. Yeah, like, we should put out an output anyway. Para, may result. Kasi, makikita na to an improvement. Or, diba, matatrack na to ang progress. Kay, nobody starts man sa kuan na perfect dayon. Everybody starts somewhere. And, ito talaga ako struggle. I struggle to accept my flaws. And, I struggle to accept imperfections. My imperfections. Mayroon siya, tiyapak sa college. Parang pirmiyak dire satisfied sa akong sarili. Bisan sa school, actually wala man anak parents, never man sila nag-demand san honor or never sila nag-demand san anything sa akon. Karag lang nila maging ako la, be myself. Pero ambot kinano nga sa akon self, dira ko sa satisfy bisan ano kay moon. Mayton nga, kalaksi ko la. Kumbaga, ataas na akong stress levels, tapos madali lang magka-anxiety, may imposter syndrome. So, mayton siya. Tapos, ini nga akong channel. I see it as a way to conquer ito nga fear. The fear of putting out an output that is imperfect. Actually, if I was still my younger self, dili ko ni ma-release na mga videos kay I see them as cringe, to be honest. Pero, ito nga, I'm trying to conquer this fear by making audios na imperfect and letting the world hear them and I guess criticize them. Pero alam mo, so far, na-appreciate ko talaga. Hindi na ako ng mga audience pala ito. Na-appreciate ko talaga kay kabuutan niya sa akin. Kabuutan niya bisan tsaka sa quality. Actually, darama ko ako nakita na dislike sa videos. I got so many dislikes on my videos. But I feel okay and at first it hurt, but eventually I've learned to accept them. I've learned to accept na not everyone is gonna like my output, my audios, my content. So I'm trying to improve and I'm trying my best. Ayun lang, lately, I'm very sorry kasi nawara good man ako. Lately talaga na-distract ako. Tapos wala pa kayo mo audio. So, may dun. Yun na, nabawi ako. And
I'm sorry kay sa dialect in akong language. Hopefully, bisan sa dialect tak naglalata. Okay, English ako nala. Hopefully, even when I'm speaking in my dialect, or even when I'm speaking in a language that most of you guys don't know, I hope I still bring comfort to you guys, and I hope um I still help you sleep or relax. I don't know. I don't know how my videos help you, but I hope it helps you in some way. And really, I cannot emphasize how thankful I am for your support and for merely listening to these audios. It means a lot to me, and I'm really, really grateful to the subscribers who stays even when I don't upload so often anymore. Actually, I'm drowning and I'm trying to save up money for something, and life is hard, so that's why I I'm not able to upload often, and I'm gone a lot. I'm gone for a long time, but still, I hope you stays with me till the end. Till the end talaga. Mali may ending ano. I don't mean to make this ramble so dramatic, but this is the point, right? For me to ramble all day. And I hope the requester appreciates what I'm doing. Shout out to Solace Audios who requested this what is this? This requested this type of ASMR because this one is easy and I got to share my thoughts and just ramble. Sometimes I like to ramble by myself. Good luck to my future boyfriend. But, yeah, mo ito siya. Nawad na nga niya sa lugar. Pero karag ko pa ihawan na audio. Kaya ba sila worth it? Kay, di rin na nga ni kam nasabot diba sa akon. Kita tamsak tapos halipot pa ang audio. So, para makabawi man ako sa iyo. I wanna make this as long as I can. Para sulit man na niyo. Niyo time. Tapos, actually, akong hope is, pag namati kam sa akong audio, may nga turog kam, actually, di rin yung matangpos, may nga turog na lakam sa kabot ngaan. Diba? Sa ibang sinan, purpose and ASMR para sa ako dati. Ito, sobra ka-relaxing na, wala mo nakatangpos ang video kanya nga, turog ka na sa kabot ngaan. May ito siya. May ito naman siya ang purpose and ASMR sa ako. Tapos feeling ko, pag nahimo ko ito, successful na as an ASMR artist, kaya mamant na siya ang purpose, diba? Sa ASMR, para may ngaturog ko ng mga tao. Ay, nako, kakori sa buhay. Life is so difficult. Why is life so difficult? When is it gonna be easy? I wonder every day, and I pray every day for life to become easier. But still, I'm very thankful to have my family. Actually, my biggest wish and prayer is to just always have them healthy and safe. I want everyone to be safe and healthy and happy and contented. That's my ultimate wish and prayer.
Alam niyo, dati, na-English lang ko ba o iwaray ka na ko rin mag-English. Pero, dati, as in, super good ako ka-depressed balito. As in, depressed ako nga, bata. Bata pa ba, teenager? Basta sa teenager ako. Depressed ako oro-oro balito. To the point na, di na nakasulod sa klase. Tapos worried na ako ng mga classmates ako. Kaya di rin talaga ako nasulod. Warak labot bisa madrop ako. Pero, ambot mo kanando ka nag-survive lang yapon. Dara mo ka basis ng nadiri na, ano mo ito, dara mo na ka basis nga I wanted to give up on life. Pero somehow, nagsisurvive ako. Napasurvive ako ni Lord. Tapos every time talaga na, kunyari, may mo na dire mao, like, may mo na would hurt myself. Every time, nagpaparamdam si Lord, tas parang papakita niya nga, dire ako sumuko sa buhay, na umatulak, lumaban lang yapon. Tas na-realize ko nga, selfish magpakamatay. Selfish sumuko na ladayon. Kaya, bisan mo ko try talaga ako. Bisan, dili pa ko nawaraan. Negative thoughts sa akong utak. From time to time, nabalik siya. Pero, try ko talaga best na ibalik ang sarili sa clear na pag-iisip. If you know me in real life, you will know that I'm a very, ano na ba ang term? Very isolated ako ora-ora. I mean, isolated ako not because of other people. Choice ko la, maging isolated. Kay, I don't wanna be distracted. I don't wanna be seen. Pero if a talk sa gawas like for example sa work, and I'm hanging out with my workmates or my friends, you will never sense that anything is going through my mind, anything dark is going through my mind. People often think na people sometimes think that I'm an extrovert, but I'm not. Not even a little bit. But ayun, outside, I am ano ba term nila? Social chameleon. Parang ganun. You will never sense that anything is wrong. But the truth is, everything is wrong. Pero okay lang. I've matured and I've learned to control my emotions and to learn how to be I've learned how to be strong naman. In fairness sa sarili ko, I've learned how to be strong. And I will continue being strong, not only for myself, but for my family, for my loved ones, and for the people who loves me. And cares for me. I will continue to be strong for them. Sometimes my brain tells me that no one cares and that I don't matter, but the truth is, when I'm gone, my family will cry, and I don't want that to happen. Oh my gosh, I don't mean for this to be depressing. I'm so sorry. Kaya ba guys, if you understand what I'm saying,
Do you have anything to tell me? Or not me in particular, like, do you have anything you want to talk about? Um, Anything you just want to tell the universe? Gusto nyo lang ilabas. Sorry, my voice is cracking kasi meron ako ubo. Buti nga hindi pa ako muubo eh. Tsaka diba, I said kanina, ay hindi pala. Eh, hindi pala diba, kasi hindi nyo ata na-gets. Baka hindi nyo na-gets. Sinabi ko kanina in my dialect na naglaba ako. Tapos gabi na. Ano na ngayon eh. Naglaba ako 10 p.m. Tapos nasa labas yung laundry area namin. And right now it's almost 1 a.m. So, kaya siguro doon, kaya ako may ngayon, like may ubo tsaka sipon. Baka nilamig ako sa labas. But, I'll be better tomorrow and sana talaga may makinig neto. I wonder if may makakatapos ng audio na to. If nakikinig ka pa right now, if you're still listening right now, can you please comment sweet potato, sweet sweet potato. Okay? Comment sweet potato in the comment section. That way I will know that you have finished this audio and you have listened to my rambles all through the end. And if you did, I want to thank you because you helped me feel better because I needed this long confession. I needed this ramble because I've been quiet lately. Yeah. Mag-comment ka. You have to comment if you have finished this audio. You have to let me know so that I will have the strength to continue making videos. So that I can keep on believing in myself. Sorry, I did not know how to pronounce things anymore. Pero yun, I think I'm gonna end the audio now. Sana in 30 minutes, nakatulog ka na or nakapag-relax ka na. And, alam mo, good luck din sa'yo. I wish you good luck in life. And if you're struggling right now, please know that there are gonna be better days ahead and you have to hold on. Don't give up. I'm having a very hard time right now too, but I'm doing my best and I'm trying my best. Actually, if you can still hear this, if you're still listening up to this point, I'm gonna put my coffee link below. So if you wanna buy me coffee, you can through that link. I'm thinking of giving you a 30-second audio for a $5 tip on coffee because I actually don't get everything. I have learned that coffee takes off a percentage and then PayPal also takes off a percentage, so they take a lot of the tip, and I don't know what else to do. I just hope someone sees my coffee link and
thanks. Oh, I wanna spend $5 for her. Actually, it's just wishful thinking, but you don't have to. Okay, you don't have to give. I just wanna mention it, cause who knows? Maybe a millionaire is listening, and he or she feels like giving me financial aid, because that will mean a lot. That will help me a lot. So, yeah, bye for now, and I wish you good night or good morning if it's the morning. And thank you so much for staying and for listening to me. Bye.